Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa majjid ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. حضرة المحترمين حضرة المشايخ والحبائب yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para habaib, para masyayikh yang sangat-sangat kami hormati dan kami muliakan, wabisul khusus ila hadrati Syekh Kiai Haji Hasan Abdul Jalil Jalal, antara Jalal dan Jalil, mohon maaf ini sudah baca nih, grogi saya soalnya yang datang banyak. Hadratul Muhtaramin Kiai Haji Abdul Jalal yang sangat kami hormati dan kami muliakan, akhina fillah Al-Karim ibn Al-Karim Kiai Haji Masrur, pengasuh Al-Khadimul Majlis Al-Jamrah yang kami hormati, Romo Kiai Martain sebagai pengurus Jam'iyah Tariqah Idara Wusta beserta seluruh jajaran pengurus yang kami hormati, dan juga pengurus Jatman yang sudah dilantik, mudah-mudahan senantiasa bisa berkhidmat di dalam jalan Allah dan insya Allah tetap istiqamah di dalam tarikat bersama para awliya Allah. Hadirin hadirat ma'asal muslimin rahimakumullah, wabil khusus ila hadrati arwahina, ila hadrati murabbi arwahina al-syekh al-alim al-hafid al-mursyid al-habib al-sayyid Muhammad Fadil bin Muhammad Faik al-Jailani al-Hasani. Hadirin para bapak, para ulama, para masyayikh yang saya hormati, alhamdulillah saya melihat beberapa hari ini Kiai Masrur keliling Jawa Timur, dari Malang ke Singosari, ke Lawang, sampai ke beberapa daerah dalam rangka safari maulid yang senantiasa dikumandangkan setiap malam beserta manakibnya sebagai salah satu bukti kecintaan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan apa yang selama ini beliau kerjakan dan seluruh jamaah laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah yang selama ini disampaikan, manakib yang dibacakan, Fatihah yang disampaikan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada malam hari ini beliau mengirim cucunya untuk menjawab salam dan menjawab Fatihah
bagi seluruh hadirin. Mudah-mudahan doa kita selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hadapan kita adalah salah seorang ulama yang insyaallah alim allamah. Beliau sangat alim, juga faqih di dalam ilmu faqih, dan juga beliau orang yang sangat berhati-hati di dalam melaksanakan syariat agama. Dia juga hafidul Quran dan hafid beberapa hadis-hadis, dan beliau juga memiliki kelebihan-kelebihan di antara orang-orang yang lain. Beliau adalah al-hafid, al-alim, allama, al-syekh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Fadil bin Muhammad Faik bin Muhammad Siddiq Al-Jailani Al-Hasani. Beliau ini adalah keturunan daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-25 dari jalur putra daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Razak, melahirkan beliau yang ke-25 yaitu Sayyid Muhammad Fadil. Beliau bukan hanya mursyid tariqah Al-Qadiriyah Al-Aliyah Al-Mubarakah yang berada dari Turki. Jadi di Turki itu ada tariqat tertinggi Qadiriyah, dan beliau termasuk pemegang mursyid tariqah Qadiriyah Al-Aliyah Al-Mubarakah yang ada di Turki. Beliau juga hafid, dan beliau juga bergelar profesor doktor. Selain alim, allama, beliau juga menjadi guru besar beberapa universitas besar di dunia. Di Karachi, India, juga di Pakistan, juga salah satu dosen terbang yang berada di Universitas Islam Amerika. Jadi beliau sudah keliling dunia dan melanglang buana. Bahkan di Al-Azhar Kairo beliau sangat terkenal dengan ilmunya dan beberapa karya-karya beliau yang ada di Kairo. Oleh karena itu tidak salah ketika kita malam ini berlama-lama menunggu kehadiran beliau dalam rangka bertabarruk ngalap barokah daripada seorang yang sangat alim yang kita hadirkan pada malam hari ini. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan sebelum beliau menyampaikan. Satu hal ini hal yang sangat langka menurut saya. Beliau berbeda dengan ulama-ulama yang saya kenal saat ini. Satu hari kurang lebih 2016, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, saya berada di Cirebon bersama Kiai Mustafa Aqil di Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Saya bersama beliau dan kami bertiga sedang makan. Setelah selesai beliau doa, santai Kiai Mustafa Aqil bertanya kepada beliau, "Syekh, bagaimana pendapat engkau tentang komentar-komentar ulama-ulama yang sudah muncul di beberapa televisi-televisi di Aljazair, di Irak, di Iran, dan seluruh negara-negara Timur Tengah. Banyak daripada ulama, banyak daripada kalangan komentator-komentator yang senantiasa muncul di televisi. Kami memohon bagaimana pendapat dan fatwamu, Syekh Fadil." Jawaban beliau membuat kami tidak bisa bertanya, meskipun jawaban beliau nggak nyambung dengan pertanyaan kami. Beliau menjawab apa? "Aku tidak bisa komentar apa-apa karena sejak kecil sampai sekarang aku belum pernah nonton televisi." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matanya beliau betul-betul terjaga. Tidak pernah nonton televisi. Setiap malam saya mendampingi beliau di hotel mana, di tempat mana. Begitu masuk hotel, adfi'at tilfas, matikan televisi. Persis seperti kita, insya Allah setiap malam tidak pernah absen televisi. Jadi beliau bukan hanya alim alama, bukan hanya profesor, tapi subhanallah wirainya beliau, hatinya beliau
Dan jarang sekali saya melihat beliau tidur malam. Sepanjang malam beliau tidak pernah tidur. Tidurnya ketika setelah sholat duha. Persis seperti kita. Mudah-mudahan keberkahan beliau nyampe kepada kita pada malam hari ini. As-Sayyid Syekh Muhammad Fadil, beliau lahir di Kurtalan, satu desa yang berada di daerah Turki. Beliau putra dari seorang ulama, alim allamah, putra daripada seorang ahli tariqah. Abahnya beliau, Syekh Muhammad Faik, itu kalau tidur orang pasti tahu bahwa Syekh Faik sedang istirahat. Karena apa? Ketika beliau istirahat, sekeliling orang diam, hanya ada suara jantung beliau yang berbunyi Allah, 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 Allah. Dan terdengar oleh telinga, itulah abahnya beliau. Dan salah satu abahnya beliau karomahnya pada saat haji berziarah ke makam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jamaahnya dan beserta seluruh santri-santrinya. Pada saat itulah kejadian yang luar biasa. Beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian muncullah suara di dalam makam Rasulullah menyambut kehadiran beliau, Waalaikumsalam ya ibni, Waalaikumsalam wahai anakku. Kemudian subhanallah, disaksikan lebih dari 600 orang keluar dari makam Rasulullah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan langsung menyalami abahnya beliau. Jadi keluar dari makam Rasulullah langsung tangan, langsung disaksikan 600 orang, dicium langsung oleh abahnya beliau. Allahu Akbar. Mudah-mudahan barokahnya bisa kita terima pada malam hari ini. Beliau sejak umur 7 tahun sudah menghafalkan Al-Quran dan diasuh langsung oleh kakeknya beliau, As-Sayyid Syekh Muhammad Siddiq, seorang wali kutub yang ada di Turki. Diasuh oleh wali, yang walinya bukan wali biasa, wali kutub. Sejak kecil diasuh wali kutub sampai umur 13 tahun. Dan sang wali ini kakeknya mengatakan kepada beliau, ya Muhammad Fadil, di antara seluruh keturunan Sultan Aulia Syekh Abdul Jailani, hanya engkau yang akan bisa mengumpulkan seluruh karya-karyanya beliau yang hilang ratusan tahun di seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah, ketika beliau berumur 20 tahun, beliau keliling melanglang buana ke seluruh dunia. Alhamdulillah sampai saat ini beliau telah mengumpulkan puluhan kitab, puluhan manuskrip, dan merupakan karya monumental dari beliau Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani yang saat ini menggemparkan dunia, tafsir Al-Jailani. Mudah-mudahan sekelumit sejarah tentang beliau. Kalau saya bicara tentang beliau susah untuk saya ceritakan sepanjang malam. Tapi alhamdulillah kehadiran beliau malam ini akan memberikan nasihat kepada kita, memberikan sebuah kisah yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya beliau, barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على الكامل المكمل أكمل الأنبياء والرسل سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين شفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه من بعده إلى يوم الدين. أيها الحضور، أقدم خالص شكري وتقديري لصاحب المجلس الشيخ حسن عبد الجلال الشيخ حسن عبد الجلال، والشيخ أخونا العالم الشيخ مسروري، وأهل البيت السادة الكرام أهل بيت رسول الله، والعلماء والمشايخ والإخوة والأخوات. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah beliau menyampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ini bahasa Indonesia ya. Saya nggak bisa bahasa Madura.
Tak oneng metu kula. Ning sekune kita bisa. Bahasa Indonesia saja ya. Setelah beliau menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahibul bait yaitu Kiai Hasan Abdul Jalal, juga kepada sahibul majlis Kiai Masruri, dan juga kepada seluruh habaib yang berada di tempat ini, para masyayikh dan seluruh yang hadir, dan beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لما نأتي إندونيسيا سفري غير سفري إلى بلد آخر، إلى مصر، إلى أوروبا، إلى أمريكا، ولكن لما نأتي إندونيسيا يقولون إلى أين؟ أقول إلى بلد الثاني، يعني بإندونيسيا بلدي الثاني. Pada saat beliau mau pergi dari Turki ke Amerika, ke Perancis, ke Italia, kemana, beliau biasa saja. Tetapi ketika beliau mau berangkat ke Indonesia, beliau ditanya sama orang lain, mau kemana kamu? Beliau bilang, mau ke negara kedua saya. Terima kasih. Ini belajar bahasa Indonesia. Apa kabar? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya alhamdulillah baik. هنا في هذا الدرس إن شاء الله نتكلم عن مدرسة القادرية، مدرسة سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Pada malam hari ini beliau akan bercerita dan membahas tentang Madrasah Al-Qadiriyah atau pesantren yang didirikan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وهذا الطلب من المشايخ نتكلم عن وضع المدرسة. Dan beliau akan membicarakan itu kepada seluruh masyayikh, akan mengambil manfaat daripada cerita ini. الغوث الأعظم قطب الأقطاب فزكة التروس الدفتر النوراني محبوب الرباني غوث الصمداني أبا محمد محيي الملة والدين أبا صالح السيدي وجدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما أخذ الإجازة من أستاذه وشيخه أبو سعيد المخزومي المبارك رضي الله تعالى عنه، قام شيخه المخزومي يعني أبو سعيد المخزومي أعطى مدرسته بين جميع التلاميذ، يعني تلميذ كثير تلميذ الشيخ، ولكن هو أعطى مدرسته هدية لتلميذه الغوث سيد عبد القادر الجيلاني. Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki seorang guru, yaitu Abu Sa'id Al-Makhzumi. Ini adalah gurunya beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abu Sa'id Al-Makhzumi kemudian memanggil seluruh santri-santri yang begitu banyak itu. Kemudian beliau berdiri dan memanggil kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau mengamanahkan tongkat komando madrasah yang didirikan oleh Abu Sa'id Al-Makhzumi, diserahkan secara penuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. بعدما الشيخ استلم المدرسة فقام بالحاجات الجديد في بغداد. Setelah beliau memegang tampuk pimpinan madrasah atau pesantren itu, maka beliau Syekh Abdul Qadir Jailani membuat sebuah peraturan baru. نظام جديد في التدريس، يعني قوانين قانون جديد في التدريس. Artinya aturan-aturan baru di dalam pengajaran, di dalam pelaksanaan daripada belajar mengajar dan proses daripada penerimaan santri dalam pesantren itu. قام كتب فإن مدرستنا مفتوحة للجميع. Beliau mengatakan dalam aturan yang pertama itu bahwa madrasah atau pesantren ini dibuka untuk umum. لا تفرق بين مسلم وكافر. Beliau tidak membedakan mau yang nyantri ini orang kafir ataupun orang muslim, masuk semua. لا تفرق بين يتيم وفقير والغني، بس الأولوية لليتيم
ثم للفقير ثم للغني. Beliau tidak membedakan pula antara orang fakir dan ghani, tapi beliau mendahulukan anak-anak yatim. Yatim, fakir, kemudian orang ghani. Jadi tingkatannya yatim dulu, fakir, baru orang-orang kaya. لا تفرقوا لا تطلبوا من أحد مقابل الدرس الدرهم والدنانير. Tidak meminta 1 rupiah pun, 1 dinar pun, 1 dirham pun kepada seluruh santri-santrinya, baik yang kafir yang muslim nyantri di situ, enggak ditemukan apapun. لا تطلبوا من غير المسلم من الكافر يعني مقابل الدرس تبديل دينه. Dan tidak ada pemaksaan sedikit pun kepada orang-orang Kristen, orang-orang kafir yang belajar di tempat madrasahnya beliau untuk merubah agama. Jadi yang kafir belajar ke pesantren ini enggak boleh merubah agama. قام مشايخ علماء بغداد عاتبوا الشيخ. Kemudian ulama-ulama di Baghdad ini pada protes semua. قالوا هذا الشاب الشريف سيد عبد القادر الجيلاني أتى بالقوانين جديد، كيف لا يفرق بين الطلب المسلم والكافر؟ Ini apa-apaan anak muda baru yang bernama Abdul Qadir Jailani. Ini kata ulama-ulama Baghdad. Apa-apaan ini? Bikin madrasah nggak ada bedanya orang kafir dan muslim, nggak dibeda-bedain. Ini apa-apaan? Itu seluruh ulama Baghdad mengatakan seperti itu. كيف لا يكون فرق بين يتيم فقير وغني؟ Bagaimana dibedakan, tidak dibedakan antara orang fakir, orang yatim sama orang-orang kaya? Bagaimana? مدارسنا لا تكفي للمسلمين طلاب المسلمين، كيف بتكفي للطلاب الكفار؟ Sebetulnya muslim itu ya untuk madrasah muslim, pesantren ya untuk orang-orang muslim. Bagaimana pesantren, pondok pesantren, madrasah kok yang masuk orang-orang Kristen semua? فجاء الخبر عند الشيخ رضي الله عنه فقالوا يا شيخنا علماء ومشايخ بغداد كلهم يعاتبونك هذا النظام جديد. Kemudian berita ini terdengar oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, oleh santrinya beliau, kemudian menyampaikan bahwa seluruh ya Syekh Abdul Qadir Jailani, seluruh ulama-ulama Baghdad mencibirmu tentang aturan-aturan baru yang telah kamu buat. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه صبرا سيظهر الحق، بس كلمتين سيظهر الحق يعني يأتي زمان سيظهر الحق. Beliau mengatakan atas berita itu sabar, sebentar lagi akan datang sebuah kebenaran, sebentar lagi akan datang sebuah kebenaran. وبدأ الشيخ بالتدريس بالدرس للطلبة بدأ بالسلاسة. Pada awalnya beliau mengajar cuma 3 santri yang ada, hanya 3 yang menjadi santrinya beliau. واتسع كل يوم زاد إلى أن وصل الطلبة إلى أكثر من 70,000. Setiap hari bertambah sehingga santrinya sampai mencapai 70.000. Wow. وكان لما يعطي درس الشيخ رضي الله عنه في مجلسه 40 من الكتاب يكتبون الدرس. Jadi beliau mengajarkan kurang lebih sekitar 40 kitab kepada seluruh santri-santrinya itu. وفي الرواية من كرامة الشيخ رضي الله عنه ما كان هذا ميكروفون، ما كان كهرباء، ما كان شيء. Dalam satu riwayat tidak ada satu alat pun seperti mikrofon, seperti mic seperti ini. Beliau mengajarkan 70.000. Coba saya mau tanya, ini ada berapa? 5.000 kan? Ini 70.000 nggak pakai mikrofon tapi semua dengar. Ini bagian daripada keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. الآن بلغني أخونا العالم الشيخ نور خالص قال الموجود هنا حوالي 5,000 وعنده أكثر من 70,000. Beliau mengatakan tadi tanya sama saya ada berapa, saya bilang 5.000. Sementara santri Syekh Jailani 70.000 daripada ini. Enggak pakai mic, enggak pakai speaker, enggak ada sound system. والشيخ لما يلقي الدرس كان يسمع آخر واحد في المجلس كأنه هو عند الشيخ. Jadi pada saat beliau menyampaikan pelajaran tidak dengan bengok-bengok tidak dengan bengok-bengok itu.
tidak dengan teriak-teriak, itu yang paling belakang pun mendengar persis seperti yang ada di depan beliau. هذا كرامة الشيخ، كان كل الناس والبغداد وكلهم يسمعون هذا ويرون هذا أمامهم. Dan ini adalah merupakan salah satu karomahnya beliau. Semua mengerti, semua tahu bahwa seakan-akan mereka diajar di depan mereka masing-masing. حتى بعض الناس يأتون هل نسمع أم صحيح الكلام هذا أم لا، يذهبون إلى آخر الصف يعني يسمعون كأنهم عند الشيخ. Sehingga satu hari ada orang yang mencoba ini. Beliau hadir di depan, kemudian satu hari dia paling belakang. Coba tak dengerin, kira-kira sama enggak? Ternyata sampai di belakang pun sama persis seperti ada di depannya. وبعد فترة من الزمن Nah, setelah kemudian zaman terus berganti, بدأ طلاب الكفار يعني غير المسلمين بدأوا أسلموا على يد الشيخ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. Setelah beberapa zaman kemudian orang-orang kafir semua itu, santri-santrinya yang kafir itu menjadi muslim dan bersyahadat di depan Sultan Aulia Syabd Jalani dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ومعظم الطلبة غير المسلمين كفار، يهودي، بوذي، مجوسي، مسيحي، عباد الشيطان في تركيا، سوريا، العراق، في عباد الشيطان يعني يعبدون الشيطان، كلهم أسلموا على يد الشيخ. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang Hindu yang belajar kepada beliau itu yang berada di Baghdad saat itu semua muslim dan semuanya menjadi santri beliau dan bersyahadat di depan beliau. فلما اشتهر هذا في بغداد قام الرهبان والقسيسين يعني علماء الكفار مع أهل الطلبة سووا مظاهرات يعني بروستو أمام مدرسة عبد القادر الجيلاني بالآلاف كثير ناس. Kemudian berita ini terdengar kepada seluruh Baghdad bahwa santri-santrinya beliau yang kafir-kafir itu semuanya masuk Islam. Dan berita ini terdengar oleh seluruh pendeta-pendeta yang ada di Baghdad. Pendeta ataupun biksu ataupun orang-orang Yahudi, petinggi-petinggi mereka dan seluruh wali santri Kristen, orang-orang tuanya mereka mendengar bahwa santri-santrinya beliau yang Kristen, yang Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindi itu menjadi Islam. فقالوا للشيخ هؤلاء خطرين يعني ممكن يقتلونك لا تظهر عليهم. فقال الشيخ لا يستطيعون أن يقتلونني لأنني أنا أخدم العلم. Kemudian ada berita, Syekh, mereka semua itu ulama-ulama akan datang ke sini, akan unjuk rasa, mereka akan membunuh kamu. Beliau mengatakan tidak, aku tidak akan dibunuh sama mereka. فخرج الشيخ أمام المدرسة أمامهم يعني المتظاهرين علماء الرهبان فخرج أمامهم. Setelah semua pendeta-pendeta yang berada di luar, wali santri yang Kristen, orang-orang tuanya yang Yahudi, orang tuanya yang kafir itu unjuk rasa semua ribuan itu di depan pesantren, baru Sultan Aulia keluar pesantren untuk menghadapi mereka. فقال واحد نيابة منهم يعني يا شيخ عبد القادر، يا شيخ عبد القادر لنا معك 3 شرط يعني 3 syarat. Kemudian ada pemimpin dari seluruh yang unjuk rasa tadi. Dipilihlah pemimpinnya. Kemudian pemimpin itu mengajukan pertanyaan kepada Sultan Aulia. Hei Abdul Qadir Jalani, aku punya 3 persyaratan kepada kamu. 3 persyaratan ini adalah 3 tuntutan dari seluruh pendeta, dari seluruh wali santri. Kita punya 3 tuntutan. Awalan تغلق أبواب مدرستك لأولادنا. Yang pertama, tolong kamu tutup madrasah kamu, jangan kamu buka lagi. إذا ما أغلق
تهاجر من بغداد اخرجوا هاجر من بغداد. Jika kamu tidak menutup madrasah kamu, enggak kamu tutup pesantren kamu, keluar dari Baghdad. والثالث نقتلك. Jika engkau tidak keluar juga, kami ini akan membunuh kamu. فقام الشيخ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أتى معه بتلاميذ يعني أولادهم الذين أسلموا على يد الشيخ يمينا ويسارا. Kemudian beliau memanggil kepada beberapa santrinya beliau yang tadinya orang Yahudi dan Nasrani, santri-santri yang kafir Yahudi Nasrani ini semuanya berada di samping beliau. Dia pun memanggil salah satunya. فقال لهم اسألوا عن أولادكم. Kemudian sahabat kecil mengatakan, coba tanya kepada anak kalian, tanya kepada anak-anak kalian. هل أنا أتيت بيوتكم أخذت بأولادكم إجبارا أجبتهم؟ Apakah aku meminta ke rumah kalian untuk mengambil agar mereka nyantri ke pesantren saya? فهذا طلب قالوا لا. Kemudian santri ini mengatakan tidak. والرهبان والقسيسين وأبوهم وأمهم كلهم يسمعون. Dan semuanya para pendeta-pendeta mendengarkan. ثم قال اسأل عنهم اسألوا عن أولادكم هل جعلت الفرق بين أولادكم الكفار حينما كانوا كفارا وبين الطلاب المسلمين؟ قالوا لا. Coba tanya sama mereka, coba tanya mereka. Dan beliau juga mengatakan kepada santri-santrinya beliau yang kafir tadinya, apakah aku membedakan kalian orang-orang kafir yang tadinya orang-orang kafir Yahudi Nasrani sebagai santriku, apakah aku bedakan dengan santri-santri yang Islam? Beliau mengatakan tidak. هل جعلت فرق بين أيتام المسلمين وفقراء المسلمين والأغنياء وأيتام الكفار وفقراء الكفار وأغنياء الكفار؟ قالوا لا. Apakah juga aku membeda-bedakan wahai kalian yang yatim piatu yang kafir sama yang muslim, apa aku bedakan? Apa kalian yang kaya yang muslim sama yang kafir aku bedakan? Semua mengatakan santrinya tidak. هل طلبت مقابل الدرس من أولادكم بتبديل دينهم؟ Apakah aku juga meminta kepada kalian bahwa kalian harus berpindah agama? Santri mengatakan tidak. فقالوا لا. Semua mengatakan tidak. قال لهم أي قسيسين الرهبان اسألوا عن أولادكم لماذا أسلموا؟ Ayo tanyakan kepada anak-anak kalian, kepada murid-murid kamu ini kalian, tanyakan kepada mereka, kenapa mereka menjadi Islam? فقام أحد الطلبة رد جواب عليهم قال يا أيها القسيسين الرهبان وعلماء. Kemudian salah satu di antara santri itu berdiri dan mereka mengatakan dan menjawab daripada pertanyaan kepada seluruh pendeta, seluruh biksu yang ada di depan mereka. نحن أهل بغداد نعرف علماء المسلمين مشايخ المسلمين نعرف علماء المسيحيين وعلماء اليهوديين وجميع أديان يعني جميع علماء بغداد سواء مسلم أو كافر نحن نعرفهم جميعا. Santri ini mengatakan, saya tahu ulama-ulama Baghdad ini. Sekota Baghdad saya paham semua. Yang ulamanya, yang kiainya, pendeta-pendetanya, biksu-biksunya saya hafal semuanya dan saya tahu semuanya. بعدما أتينا عند الشيخ عبد القادر الجيلاني أخذنا درس منه وبعد فترة طويل نحن ما رأينا أخلاق مثل أخلاقه بينكم. Setelah aku masuk ke pesantren ini, aku coba-coba masuk ke pesantren ini. Selang beberapa waktu aku melihat, subhanallah, ternyata aku melihat akhlaknya beliau tidak sama dengan ulama-ulama yang di Baghdad. Juga tidak sama seperti kalian-kalian para pendeta. Tidak sama seperti kalian para biksu-biksu. Tidak sama sekali akhlaknya beliau istimewa. بعدما رأينا أخلاق الشيخ عدالة الشيخ قلنا نحن قرأنا في الكتب حياة سيدنا إبراهيم سليمان داود موسى عيسى عليهم الصلاة والسلام وحياة سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Saya membaca kitab-kitab
di zaman nabi-nabi dulu. Saya membaca suhufnya Ibrahim. Saya membaca kitab-kitab nabi dulu, dan juga saya membaca daripada sirah nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu persis dengan akhlaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. إنما أخلاق سيدنا عبد القادر الجيلاني أخلاق الأنبياء وإلا هو ليس بنبي يعني. عدالة الأنبياء، أخلاق الأنبياء، حركات الأنبياء، قعود الأنبياء، جلوس الأنبياء، قيام الأنبياء، لباس الأنبياء، أكل الأنبياء، شرب الأنبياء. Maka beliau mengatakan, aku melihat pada pribadi Syaikhul Jailani, ucapannya adalah seperti ucapan Nabi, duduknya seperti duduk Nabi, perilakunya seperti perilaku Nabi, omongannya seperti omongan Nabi, makannya juga seperti makannya Nabi, pakaiannya juga seperti pakaian Nabi. Tidak satupun di antara seluruh ulama yang persis dan sama seperti beliau, karena duduknya, pergerakannya, keadilannya, kelembutannya, ucapannya, hatinya, semua seperti Nabi. هذا الأخلاق ما رأينا لا في علماء المشايخ المسلمين. Ini yang aku tidak pernah lihat daripada ulama-ulama orang-orang Muslim di Baghdad. Aku nggak pernah melihat. ولا علماء مشايخ ولا علماء المسيحيين واليهودي والبوذي مجوسي كله كفار يعني. Atau juga sama juga aku tidak pernah melihat pada seperti akhlak-akhlak kalian para pendeta, para biksu dan seluruh petinggi-petinggi orang-orang Yahudi. Aku tidak pernah menjumpai akhlaknya seperti akhlak guruku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. والطلبة كلهم يميني شمال الشيخ يعني خرجوا كلهم مع بعض قالوا ونحن إذا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. Kemudian seluruh santri-santri yang ada di kanan kirinya itu keluar bersama-sama, disaksikan seluruh wali santrinya dan seluruh pendeta-pendeta. Ribuan santri yang Kristen dan Yahudi itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di depan beliau dan disaksikan oleh seluruh para pendeta dan wali-wali santri orang-orang kafir. هؤلاء المتظاهرين يعني لما رهبان قسيسين وكلهم ذهبوا يعني رجعوا كما أتوا. Akhirnya semuanya para pendeta yang tadinya mau bunuh, yang tadinya mau ngusir, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka pulang dengan tangan hampa, tidak punya hasil apapun. Sebab santri-santrinya ini tanpa dipaksa, tanpa dikasih uang, tanpa disuruh berpindah agama, mereka berpindah agama sendiri karena keberbadian akhlak daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentunya karena kelembutan ucapannya beliau, karena pribadinya beliau, karena ikhlasnya beliau, karena waskitanya beliau, karena kehebatan ilmunya beliau, sehingga orang kafir pun tunduk melihat akhlak dan kehebatan daripada perilaku Sayyidina wa Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu arda. وهذا خبر انتشر في بغداد. كل علماء المسلمين مشايخ المسلمين في بغداد سمعوا أنه صار مظاهرات يعني بروتستو عند مدرسة الشيخ، ولكن ما سووا بالشيخ شيء، ما قتلوا الشيخ وما أغلقوا المدارس، سووا مظاهرات ثم رجعوا. Ini kabar ini didengar oleh seluruh ulama-ulama Baghdad, sehingga yang tadinya mencibir, yang tadinya menghina, yang tadinya mencemooh, sing biasa mencep gitu, ulama-ulama yang itu semua sudah taslim semua. Tidak ada yang berani mengatain, sebab kebenaran sudah tiba. Sebuah kenyataan sudah benar-benar terjadi. Yang kafir jadi Islam, Yahudi jadi Islam, Majusi jadi Islam. Tidak dipaksa, tidak pakai kentongan, tidak pakai pentungan, tapi dengan akhlak yang mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وهذا العلماء والمشايخ يعاتبون الشيخ سمعوا بأن معظم يعني جميع الشباب الطلاب الغير المسلمين كلهم أسلموا على يد الشيخ. Inilah yang membuat keajaiban bagi seluruh ulama Baghdad luar biasa. Ini anak-anak muda Baghdad yang kafir, yang Yahudi bisa muslim di depan anak muda Abdul Qadir Jailani. Beliau masih muda saat itu, masih belum tua. قاموا هذا المشايخ الذين يعاتبون الشيخ ويقولون هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني يسوي مدرسة
لا يأخذ فلوس ويقبل كفار ويقبل هذا ويسوي هذا. هذه كلهم واحد واحد أتوا عند الشيخ واعتذروا منه وطلبوا منه التوبة من الشيخ وقبلوا يده اعتذارا. Kemudian seluruh ulama-ulama yang tadinya mencibir itu datang kepada Syabdul Jailani, kemudian beliau sungkem kepada beliau, bertaubat di hadapan beliau dan mencari ilmu kepada beliau, sehingga semua baik para ulama-ulamanya, para santrinya, orang Yahudi, Nasrani, semua menjadi santri-santrinya beliau dan nyantri kepada Syabdul Qadir Al-Jailani. بعد فترة قام الشيخ قال لطلابه يا أولادي فما قلت لكم سيظهر الحق. Maka beliau berpidato kepada seluruh santri-santrinya yang 70.000 tadi. Bukankah aku pernah mengatakan dulu akan datang sebuah kebenaran, akan datang sebuah kebenaran. Alhamdulillah zahar al-haq. Maka santri mengatakan alhamdulillah, sebuah benar-benar sebuah kejelasan, sebuah betul-betul nampak di depan kita sebuah kebenaran. هذا مدرسة القادرية القسم الثاني يعني تحرير القدس فترة، إن شاء الله في درس الآخر إن شاء الله نتكلم. تلك المدرسة فتحت وحررت القدس بهمة الشيخ. Jadi dengan madrasah itulah, dengan pondok pesantren itulah yang pada akhirnya di akhir zaman itu akan memenangkan Palestina. Ya, jadi melawan orang-orang Kristen, perlawanan melawan Palestina itu yang akan dimenangkan oleh santri-santrinya Syabdul Qadir Jailani, membuka kemenangan di Palestina. Jadi kesimpulan daripada ini bahwa beliau mengatakan, kesimpulan daripada cerita beliau, maka siapapun seorang guru, seorang ulama terutama, hendaklah senantiasa berakhlakul karimah. Sesungguhnya akhlak yang baik yang meniru pribadi Rasulullah SAW itu akan bisa melunakkan semua yang keras. Batu sekeras apapun akan lunak dengan air. Besi sehebat apapun pasti akan lunak dengan air. Dan akhlak itu adalah air. Maka jadilah akhlak yang baik. Tidak dipenuhi dengan kekerasan, tetapi dengan akhlak yang baik. Insya Allah agama ini akan semakin besar. Mudah-mudahan ceramah beliau pada malam hari ini kita ambil sebuah hikmah, bahwa kita meniru pribadi Rasulullah SAW. Ada yang berada dalam jiwa Sultan Aulia Syabdul Jailani adalah jiwa dan amalan daripada Rasulullah SAW. Ada satu pertanyaan mengatakan, apakah karomah terbesar yang dilakukan oleh Syabdul Jailani? Jawabannya adalah Syabdul Jailani mampu melaksanakan seluruh sunnah Rasulullah SAW. Karomahnya Sultan Aulia bukan terbang, bukan di atas air, bukan bisa menghidupkan orang mati, itu kecil. Tapi yang paling luar biasa, beliau Syabdul Jailani mampu melaksanakan seluruh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sudah mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya beliau? Bu, tahajud sudah tiap malam? Bapak bangun tiap malam, Mbak? Bangun, kencing tidur lagi. Ya, makanya saya ingin menambahkan sebelum beliau istirahat dan menyampaikan ijazah, saya punya satu ijazah. Ijazah ini kalau dilakukan insya Allah sampean dijamin malam pasti bangun dan sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqamam mahmuda. Pengen memiliki mahmuda, memiliki pangkat yang tinggi, yang terpuji, maka malam harus bangun untuk bertahajud kepada Allah. Jenengan pengen enggak pangkatnya tinggi? Kabul maksudnya kepingin, derajatnya tinggi kepingin, maka insya Allah sholat malam jangan pernah ditinggalkan. Pengen bangun malam, ini saya punya ijazah, dilaksanakan ya. Kalau sama laksanakan ini 100% saya jamin, insya Allah pasti bangun tengah malam, sholat malam. Mau? Serius? Serius?
Mau ya? Coba ikutin saya. Ikutin saya. Insya Allah kalau dilakukan bisa tahajud. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca sebelum tidur ya. 3 kali sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang belum, kurang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau ini dibaca pasti malam bangun dan sholat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Las-lassa. 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 Malas-malas paksa. Insya Allah 100% pasti bangun tengah malam. Siap? Padahal sudah ijazah. Beliau beristirahat. الآن إن شاء الله نعطيكم إجازة كتب سيدنا عبد القادر الجيلاني. هذا إجازة نحن دائما نقول يعني لكي لا يكون اعتراض على الإجازة. إجازة هذا ليس إجازة متصل مثل إجازة العلمي أو إجازة الطريقة القادرية. أخذت من والدي رحمة الله عليه وجدي كذا إلين سيدنا عبد القادر إلين سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين إن شاء الله. ولكن هذا إجازة أول مرة كتب سيدنا عبد القادر الجيلاني ربنا أنعم علي يعني بخدمة الكتب والبحث عن الكتب. حصلنا الكتب وطبعنا الكتب الحمد لله وخدمنا خدمة جيدة 40 سنة. ولذلك ليس إجازة متصل كما اعترض بعض العلماء. كيف إجازة هذا لا متصل ولا شيء؟ صحيح ما في متصل، ولكن إجازة هذا من الكتب. أين؟ من هذا الكتاب. هذا كتاب يعطينا إجازته. يعني ما في من قبلي أنا حتى أنا أخذ منه إجازة. يعني أول مرة بعد سيدنا عبد القادر الجيلاني الخدمة هذا يعني. Beliau akan mengijazahkan kitab-kitab ini dan beliau juga mengatakan sebetulnya ijazah kitab ini bukan ijazah yang mutasil, yang sambung kepada Syekh Jalani kepada Sidina Ali. Tidak seperti ijazah thariqat beliau yang memang bersambung kepada Syekh Jalani sampai ke Sidina Ali, ataupun ijazah wirid beliau yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Karena kitab-kitab ini adalah berasal daripada manuskrip yang beliau cari selama 40 tahun. Kemudian beliau kumpulkan, jadi beliau sendiri yang mengumpulkan kitab-kitab ini, beliau sendiri yang mencetak kitab-kitab ini untuk disebarkan kepada seluruh kaum muslimin, dan beliau malam ini akan mengijazahkan. Jadi ijazah ini bukan ijazah yang mutasil, tapi memang ijazah dari beliau sebagai pentahqiq daripada kitab Sultan Aulia Syekh Abdul Jailani. يعني في هذا المجاز أنا أيضا واحد مثلكم يعني لا فرق بيني وبينكم إنما هذا أنا خادم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. تقولون قبلنا نعطيكم إجازة يقولوا قبلنا. Beliau akan menyampaikan ijazah apa yang ada ini. Jadi beliau mengijazahkan seluruh kitab-kitab yang beliau tulis. Ada kitab Nasaihul Jailani, ada Khalqu Adam, penciptaan tentang Nabi Adam, Nasaih Jailani, nasihat sahat Nabi Jailani, ada Al-Ghunya, dan juga ada Tafsir Jailani, dan seluruh kitab-kitabnya beliau diijazahkan secara umum. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab itu sudah dapat ijazahnya beliau, maka beliau mengatakan nanti kalau sudah beliau bilang amah, kita mengatakan qabilna, ya, qabilna, berarti kita terima ijazahnya. Maaf. Ini ada beberapa kitab-kitabnya beliau. Ada kitab Sholawat wal Aurat seperti ini. Ini terdiri daripada sholawat pilihan Sultan Aulia Syekh Jailani, dan juga wirid-wiridnya beliau. Wiridnya habis subuh, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis zuhur, dan juga wirid-wiridnya beliau pada hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan juga sholawat-sholawatnya beliau habis zuhur, habis asar, dan 5 waktu itulah. Termasuk juga sholawat-sholawatnya beliau pada setiap hari dan setiap masa itu ada di sini. Serta juga ada satu sholawat yang luar biasa namanya kitab Sholawat Basyairul Khairat,
yang memang itu sanadnya nyambung dari beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. أذنت وأجزت لكم إن شاء الله في كتب جدي الغوث العظم سيد عبد القادر الجيلاني من الصلاة أوراد وجميع كتب الشرع إجازة قراءة وتدريس ودراسة وحفظا للعلماء خاصة ولكم عامة. قبلنا. عامة عامة إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم. إجازة آمين آمين. هذا إجازة أمانة يعني. Ijazah ini adalah sebuah amanah. Ya, ijazah ini sebuah amanah. لازم يعني قراءة صلوات كل يوم. Wajib kalian untuk membaca salawat setiap hari. يعني الآن نحن كلنا مع بعض إن شاء الله تيجا صلاة والسلام على النبي حتى بنعرف كيفية الصلاة والسلام على رسول الله. Beliau akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara membaca salawat yang benar kepada kita semua. يعني بصوت جوهري ها. Dengan suara yang sangat keras, jangan sampai pelan-pelan, yang keras. اللهم صل وسلم. حتى ملائكة بتقول آمين ملائكة رحمن. Yang keras hingga malaikat rahmat yang ada di sekeliling kalian mengucapkan amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. setiap hari 313. Baca salawat ini dihadiahkan kepada Sayyidina Rasulullah SAW sebanyak 313. 300 bukan 21 2 tapi 31 300. هذا 313 يعني سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى يهتم بعدد أهل البدر أصحاب البدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Beliau ini Sultan Aulia Asy'ab Jalani memberikan bilangan istimewa, angka keramat, yaitu angka daripada sahabat Badar yang menang melawan orang kafir Quraisy, melawan 1000 orang kafir Quraisy, menang, dan jumlah kaum muslimin saat itu adalah 313. Maka sholawat ini hendaklah kalian baca sebanyak 313 sebagaimana jumlah ashabul Badar. فوائد يعني الصلوات والسلام على سيدنا رسول الله. أول شيء الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه. Dan beliau akan menyampaikan beberapa faedah-faedah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. والأحاديث كثيرة الحمد لله في بركة الصلوات وشفاعة الصلوات ولطف الصلوات إن شاء الله على قارئها. Di dalam hadis-hadis banyak disebutkan tentang bagaimana syafaat atau keberkahan daripada sholawat itu bagi yang membacanya. الصلوات والأوراد إن شاء الله هي علم كثير علم نافع. Di dalamnya ini yang membaca salat al-awrad ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. وشفاعة عند سكرات الموت. Dan mendapatkan pertolongan pada saat kita sakaratul maut. Amin. وفي القبر. Dan di dalam kuburan juga kita akan dapat pertolongan. وفي الحشر. Dan pada adang mahsyar pun juga kita akan mendapat pertolongan. على الميزان. Di atas mizan, di atas timbangan pun kita dapat pertolongan. على الصراط. Di atas siratal mustaqim pun kita juga dapat pertolongan. وآخرا بسم الله الرحمن ادخلوها بسلام آمنين. Sehingga kita masuk ke dalam surga dengan penuh kedamaian. آمين إن شاء الله. تقرؤون هذه الصلوات أوراد إن شاء الله للشيخ ببركة أول بركة علم إن شاء الله بنية بركة علم النافع بنية ذرية صالحة عالمة. Dengan membaca ini, dengan mengharapkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keturunan yang saleh, yang alim-alimah.
وخاصة في بشائر الخيرات وفي قصيدة المناجاة بأسماء الله الحسنى. Di dalam kitab ini juga ada satu salawat Basyairul Khairat, nanti dicari di dalamnya, dan juga ada qasidah Asmaul Husna. من صلى التهجد 4 ركعات دوا ركعات. Barang siapa yang sholat tahajud 4 rakaat dengan 2 rakaat, هنا في بشارة للرجال وبشارة للنساء. ini dibaca buat laki-laki ataupun perempuan yang membaca salawat Basyairul Khairat. كل يوم يعني كل ليلة دوام إن شاء الله على التهجد وقراءة إن شاء الله بشائر خيرات وقراءة مناجاة أسماء الله الحسنى، مناجاة إلى الله يعني أسماء الحسنى. Ini dibacalah setiap hari, hendaklah ini mulai dilazimkan, diistiqomahkan setiap malam habis sholat tahajud 4 rakaat, 2 rakaat, dilanjutkan dengan baca sholawat Basyairul Khairat dan doa munajat Asmaul Husna. لا يخاف من زوجته أبدا. Maka yang laki-laki membaca ini tidak akan pernah takut dengan istrinya. وأما للأخوات للنساء. Adapun untuk perempuan, fadilahnya, إذا استمرت تهجد وقراءة صلوات أولاد إن شاء الله Basyair Khairat, jika melanggengkan sholawat Basyairul Khairat ini setelah tahajud 4 rakaat itu, زوجها لا يتزوج عليها. insyaallah suaminya tidak bakalan kawin lagi. Jadi kalau yang laki-laki nggak takut istri, yang istri jangan takut karena suaminya nggak bakalan kawin lagi katanya. Tentunya selain mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solihah. Insyaallah doa وخير الختام insyaallah lana wal muslimin wal biladina wal masjid al-aqsa insyaallah jami'an. Nah, beliau akan berdoa kepada kita semua untuk mendoakan seluruh kaum muslimin dan juga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan kita bersama-sama nanti kita amin atas doanya beliau. Nah, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'ah. Amin. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'ah. Amin. Insyaallah كذا ينقرأ amin hatta malaikatur rahman bitaqulu amin insyaallah. Amin yang keras sehingga malaikatur rahman juga mengikuti amin kalian. Wa rizqan wasi'an halalah. Amin. وحلالا طيبة آمين وقلبا خاشعا آمين ولسانا ذاكرا آمين وبدنا صابرا آمين اللهم سهل علينا سكرات الموت آمين ووفقنا في جواب سؤال منكرا ونكيرا وهونه علينا آمين واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة آمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من العلماء العاملين آمين من العلماء العاملين آمين. من العلماء العاملين آمين. يا أرحم الراحمين آمين. يا رب العالمين آمين. اللهم احفظ واحمي يا رب العالمين واستر بلادنا آمين بلادنا يا أندونيسيا آمين وتركيا آمين ويمن آمين وميانمار آمين وقدس آمين أفغانستان باكستان آمين وسوريا ومصر آمين وعراق آمين وجميع البلدان الإسلامية آمين من شر الظالمين آمين من شر الكافرين آمين من شر الكافرين آمين من شر الكافرين آمين من شر الظالمين آمين من شر المنافقين آمين ومن شر الفاسقين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين اللهم نسألك قريب من الزمان آمين الصلاة في مسجد الأقصى آمين الصلاة في مسجد الأقصى آمين الصلاة في مسجد الأقصى آمين محررا آمين مزفرا آمين وناصرا آمين من عندك يا الله آمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين اللهم اجعل تلك المدرسة معمورة آمين وجميع المدارس الإسلامية آمين في أندونيسيا آمين وفي تركيا آمين وفي جميع أقطار أرضك يا رب العالمين
معمورة يا الله، آمين. ممتلئا بالعلوم يا الله، آمين. والتقوى والزهد يا الله، آمين. وورثة بعد ورثة يا الله، ورثة العلوم آمين. إلى يوم الدين، آمين. إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وسهل أمورنا، وسهل عسيرنا يا أرحم الراحمين. إجابة منك يا أرحم الراحمين، إجابة منك يا الله، إجابة منك يا الله. إن شاء الله قبل الفاتحة تجاء الصلاة والسلام هدية إلى سيدنا رسول الله. InsyaAllah sama-sama. Sebelum baca Fatihah, baca salawat 3 kali dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersama-sama kita membacanya. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ala Sayyidina Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ala Sayyidina Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kami sampaikan, karena menurut saya ini sangat pentingnya kitab Shalawatul Awrad ini, maka kitab ini bisa didapatkan dari guru kita bersama, yaitu di tempatnya beliau Kiai Haji Masruri, ya. Jadi Haji Masrur. Jadi kalau pengen kitab ini, ya, kitab ini, maka hubungi beliau Kiai Masrur dan insya Allah akan disiapkan bagi yang ingin mengamalkan kitab ini karena sudah mendapatkan ijazah dari beliau. Demikian. Mengenai harganya nanti langsung kepada beliau. Ini nggak boleh ngomong sekarang. Insya Allah semakin Anda beli semakin berkah. Kita doakan barokah rezekinya, barokah umurnya, barokah keluarganya, manfaat ilmunya, istiqamah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Ya Allah, bisyafaat Nabi Muhammad, biiznillah waridallah, bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biiznillah waridallah, bil barakah wal karamah